1970s na mga equipment, yung mga tangki-tangira. Nandito oh. Sa, ano oh. Yan. Maraming pasyalan dito. Oh. Yan. Banuar Iti Amyanan. Anong ibig sabihin? Banuar Iti Amyanan. What's the meaning? Banuar. Oh. Banuar Iti Amyanan. Bayani. Bayani. Ginamit sa gira oh dati oh. Hello guys, ito daw yung ginamit sa EDSA Revolution noong 19 forgotten, 86. Forgotten yun, 86 yun. Ayan, oh. Ito guys, oh. Yung ano ng Marin, yan, yung panggira nila dati. 1970s yan. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan sila, oh. Ayan, oh. Ayan. Pero lahat to guys, masira na to. Pakilo na lang natin to. Pakilo. Kilo na lang natin. Yan, ito guys oh. Yan oh. Punta tayo dito sa loob. Yan. Alam mo. Ah, kinuha na pala makina. Oh. Hello guys, nandito na kami sa alupalop ng mundo. Yan o. Yan o, windmill. Oh. Yan, ito dito o. Yan. Out. Yan o. Yan. Baba oh.